ko saɗi moɗon ko tooli moɗon ka wallindiral fi faamugol diina. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات المستمعون والمستمعات لإذاعة واللندرال في فامغول دينا، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يترودني الله سبحانه وتعالى kanko Allah tabaraka wa ta'ala wiiɗo en ka deftere makko teddunde ko yoɓata muññiiɓe ɓen kan joddi maɓɓe nin ko alda e eteede wona kadi peeseede. ɗen seede wonde alana en reweteeɗo ko wondi e goonga tawa nafa e rewɗo on lorra mo rewaali on si wona kanko ko kanko tu woni reweteeɗon e goonga. iɗen seedo wonde wiyeteeɗo Muhammadu ko jiyaaɗo Allah, ko o nelaaɗo Allah, ko o nelaa kolle kadi o yottini. iɗen toranomo Allah subhanahu wa ta'ala kisal duumingal haa ñande targal. kanko kala e wondiɓe makko e ɓengure makko jawɓe jokkugol laawol makko ngol e kala iwtirɗo ɓaawa makko haa ñande dargal, yo Allah tabaraka wa ta'ala waɗi ɓen e iwtirooɓe ɓaawa nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ɓaawa ɗum musidɓe an julɓe tedduɓe siɓɓe yiɓɓe ka enna e ka diina jentiiɓe oɗo radio wallindiral fi faamugol diina e oɗo saayi ɗo. ara mi hewriki on fof onon kala e ɓengureji mon e wondiɓɓe mon e weldiɓɓe mon e sabuji mon e kala huwondiraaɓe mon mi lando siɗon e jam. yo Allah waɗara on fof hiɗon e jam, menen gam min fof meɗen e jam, alhamdulillah. eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala ɗeltanɗo en ɗiɗo nemaji heewuɗi tawde hande yimɓe ɓuy wawa humpodirde e nder saayi goto ɓe nafindira. hare ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗi en nafindiroɓe ko e nder koko nafindirteɗo kadi lorrodirte. hiɗen torodir en fo meɗen kadi jaɓɓidiral ngol nafaji yeru ko heɓi kon, moññodiron yeru lorraji ko heɓoto kon kadi. ɗen andi ala koni ka hoore leydi ɗo si wona kala ko mari nafoore kon ko ɓuri kon e muɗum tawa e lorra kadi no takko ɗon. kono haray koye on tigi jarni Allah nafoore nden andita ɗum ɗon, muñño lorra ko on toon heɓude kon, yaafo ɗum ɗon. si on tigi jarniri Allah nafoore nden wonta e nafoore kadi, si on tigi muññiki e hoore lorra on ɗum ɗon kadi wonta nafoore. wona nelaaɗo maakiri noon e hadiseje ɗe awten en jantade ɗo inchallah. yo Allah subhanahu wa ta'ala longinan komi yewta ɗo tawa hara koko egga ka deftere Allah e ka sunna nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e hoore faamu feƴƴiɓe moƴƴiɓe ɓen, yo taw hara ɗum kadi ko welayi Allah woni ko ɗum yewtira. yo Allah waɗan en ɗum. haray mi jarni on fo e moɗon ila e siñciɓe radio on ha e wallitiɓe e kala on wallitorɗo fiino nduɗo muradu laatora, o wallitori konngol, o walla wallitori kuugal, walla o wallitori du'a, walla o wallitori feere. yo Allah yoɓu kala ko ɓuri moƴƴude e joddi torki Allah jogii ɗon. haray ɓaawa ɗum wano ɓe holliri ni ko fii toɓɓere nde tawtara wona kesum e meɗen nanugol ɗum ko wiyete ko muñal, ɗum wona kesum e meɗen e nanugol ɗum. ɗum no yewtede ñande wo ñande muñño, bimbi e kiikiri ene nande muñño.
muññe Allah no wonde muññi ɓe mbi mboɗen nande ɗum kono harande tawno kaɗo diina wono Allahu tabaraka wa ta'ala holliri noon ko andintingol fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin andintingol ngol nafay gomɗinɓe ɓen ko mahagol e hoore ɗum ɗo enen kadi en andintina e nder kum anduɗen kum naafi wo e kum famɗi ha hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala nafiri en haray ko adi en natande tarjama ɗuɗuɗo ko fi muñal ɓe wiye en yewtu en yewta e ɗo fi ko honɗum woni muñal yewten noneji muñal yewten ɓural muñal yewten jaababuye mo sayh ɓe karam ko men tedduɓe andaɓe maketeɓe ibnu taymiya rahimahullahu sayh l islam nde ɓe landano fi neɗɗo sattiraɗo ko honɗum o haani waɗude fiyo iwtu e nde sattende jantoɗe ngolɗon konngol maɓɓe tori Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah o newnan en waɗugol ɗum o nafira en kadi hare ko adi fon fu tawno yewtirɗen noon ko wiyete comme muñal wonɗen etade taw anden ko wiyete comme muñal as-sabru si en daari as-sabru en taway kalfe ɗen ko ƴetta e mum ko sabara ɓe hollay anduɓe ɗengal arabu ɓen ɓe wiye as-sabru fi lugati huwa al-habsu wal-man'u ko wiyete sabr ka ɗengal arabu ko arabuɓe ɓen wowlata kon e haala maɓɓe si wi'ama sabr ka ɗengal maɓɓe kamɓe ko woni ɗum ko sokugol hunde haɗande hiɗen andi ko wiyete habsu habasa o soki hunde kaadi wimana o haɗi yaltugol yaha si goɗɗo sokama haray o haɗama ferlisagol e yaadu e waɗugol ka o faala wimana yahugol ka o faala haray o haɗama ko ɗum wiyete as-sabru ko al-habsu wal-man'u ko sokugol haɗa e jaa ko wiyete ko muñal no woodi ko haɗete nder ton ko haɗugol woni ɗum non si en daari ka istila en andi ka lugha arabu ko wiyete as-sabru ko al-habsu wal-man'u amma non ka istilah si ɓe holli e wonde as-sabr ɓe mayka fayakunu ma'anahu istilahan habsu nafsi ala ta'ati llahi wa habsu nafsi wa man'iha an ma'siyati llahi wa habsu nafsi idha usibat bi musibatin an at-tasakhuti wa anil jaz'i wa madahirihi min shaqqi al-juyub wa latmi al-khudud wa da'wa bid'a al-jahiliyya e jaa ko woni muñal kon ka haala men enen si dimana ka istila ka diina si wi'ama isbir muñño ko faanda e muɗum e jaa ko haɗugol ki wonki jogitagol ki sokaki haraki akkitaka ki waɗa ko ki faala jogitoki e hoore ɗoftare Allah nden haraki foltaaki sokaki sabu ki mari ki faalete foltagol wondegoy sokaki haraki jogitoki haraki yahaali e ko Allah harmini kon ki yahaali ki yedda Allah sabu hiki weltora ɗum hiki cowtoki cikko sanga ki yi ka Allah yeddete si on tigi jogitaaki ki foltoto mo few jogitoki haa ki satta ken hara foltaaki jogito wonki kinkadi si tawi ki heɓi masibo ko sattata e hoore makki immorde e koddireji muusuɗi jogitoki hara ki foltaaki ki tikka hara ki foltaaki ki woya hara ki foltaaki ki waɗa e piiji holluɗi wonde oɗo weltorali ko Allah hoddiri ɗo immorde e sekugol linke e lappitagol tappa kuupi e noddugol noddago mangiyankoji ɗum ɗo wi'ete muñal hiɗen faama e nder toɓɓere ɗimmere ara nenen hare en fuɗɗike faamude ɗo kisan wonde e jaa muñal ngal no mari nooneji tati ɗum won toɓɓere men ɗimmere ko yewteten kon en andi koyete ko muñal ka lugha arab ko alhabs wal man ko wi'ete ko muñal ka istilabi man walla ka shar'an haray ko haɗugol wonki kin jogitoki ki wona ka ɗoftare Allah ara ki dogali ɗon siki fokkitani yeddugol Allah jogitoki hara ki foltaki ki pottito ka Allah rewete ɗon jogitoki si masibo heɓiki hara ki woyali ki sonka ki ronkina
kawtal ka wona ko ɗum andeten wonde eja noneji muñal ngal ko tati no ɓe holliri noon anwa'u sabr wali sabri thalathatu anwa'i kama qala ahlul ilmi no wodani muñal ngal noneji tati wano jomiraɓe gande ɓen holliri noon annau l'awwal sabrun ala ta'ati llahi annau thani sabrun an ma'siyati llahi annau thalithu sabrun ala aqdari llahi almu'lima ɓe maaki muñal ngal e jako noneji tati jogitoɗen ɗi tati karama ko ɓen no heewi andintinde en ɗum ara nun ɗum e ɗin ko muññagol e hoore ɗoftare Allah nden ɗimmun ɗum ko muññagol ngay e jeddi ɗin tammun ɗum ko muññagol e hoore koddureji Allah muusuɗi ɗin fii hon ɗum ɓe tongiri muññagol e hoore koddureji Allah ɓe tongiri muusuɗi ɗin sabu ko ɗon wi'ete faabe en nanali ha hande ɗo goɗɗo no yalti ka yaasi yi faabe gaa ko hon ɗum ko sonnajo moƴƴo mi heɓi faabe la en nanali ɗum nanali goɗɗo no wi faabe gaa ko hon ɗum heɓi mi heɓi galle Allah warsi kiila galle mi heɓi ɓutti hari miɗa sonjino ɓutti faabe la goɗɗo wiya faabe ko hon ɗum hari miɗa naati kaso mi yalti faabe la ɗum ɗon haray ala wi'ede ɗon wi on tigi muñño ɗum ɗon metta muññagol ɗon on muñal ngal ɗon ko etagol ferliso e nden hettare ɗen e ko Allah tabaraka wa ta'ala yamiri kon donc haray ko ɗum waɗi wi'uɗen ko muññagol e hoore kodduriyeji Allah muusuɗi ɗin muñño e hoore koddureji Allah muusuɗi ɗin karama komɓe ɓe holli wa marji'u hadha anna al abda fi hadhihi dunya bayna thalathati ahwali ruttorde ɗiɗo tati noneji tin tati ko tawde jiyaɗo min wo onon wo musidɓe an julɓe tedduɓe e feƴƴuɓe e fewniɓe ɓen fof e aroyoɓe ɓen fof neɗɗo ko hakkunde alhaaliji tati wurata neɗɗo no wuuri e hakkunde alhaaliji tati ara nun ɗum e ɗin bayna amrin yajibu alayhim tithaluhu neɗɗo no wuuri e hakkunde yamirore nden yamirore tawa no waɗɗi e hoore makko huwugol ɗum pellette huwugol yamiraɗi no hatongini e muñal athani won ɗimmun ɗum wa bayna nahyin yajibu alayhim ijtinabuhu wa tarkuhu neɗɗo no wuuri hakkunde haɗore no woodi ko o haɗa tawa no waɗɗi e hoore makko woɓɓitagol ɗum barsi en daari diina men kanka foop ko waɗu accu ko huwugol yamiraɗi ɗin woɗo waɗaji ɗin no docteur men karam ko men docteur Mouhamadou Wuri Bari hafidahullah no ɓe heewi jantanagol en ɗum ko huwugol yamiraɗi woɗo waɗaɗi ko ɗum ɓe waɗanta en définition kulol Allah subhanahu wa ta'ala huwugol yamiraɗi acca haɗaɗi neɗɗo koye hoore ɗum ɗo diina men kam fof ko ɗum ɗo a wawata wurude ka diina ɗo a waɗay ko yamiraɗa kon a accata ko haɗaɗa kon sabu hiɗen andi ka usuliyankoɓe newi yonde amrun bishay'i nahyun an diddihi yamirgol hunde ko haɗugol liddu mum ɗum wa kadhalika wa nahyun an shay'in amrun bi diddihi yamirgol haɗugol hunde awa ko yamirgol liddu muɗum en andi neɗɗo on wawata wonde ka diina ɗo o waɗay ko o yamira kono accata ko o haɗa neɗɗo on wonata min mi juulay ɓaami yamirama mi hooray ɓaami yamirama mi ittay zakka ɓaami yamirama kono mi wujjay kadi miɗa haɗa ɗum kono mi accata mi fenay mi accata mi zeenay mi accata mi yaray beere mi accata haray hani julɗoyagal ngal timmali laabudda waɗa ɗum ɗo acca ɗum ɗo tammun ɗum e ko neɗɗo on wuuri kon e muɗum wa bayna qada'in wa qadari yajibu alayhi sabru fihima neɗɗo on no wuuri hakkunde ñaawoje e kodduriye tawa no waɗɗi e hoore makko muññagol e ɗiɗo ɗiɗi en andi ka wuuruɗen ɗo ko hakkunde yamirore no waɗɗi en huwugol e haɗore no waɗɗi en woɗɗitagol acca e hakkunde kodduriye goɗɗigoo e muɗum taw no muusi no satti muñño e muɗum harawo yaani
بماكي وهو أوضو لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام مكلفا وهو محتاج إلى صبر في كل واحد منها. وهذه الثلاثة هي التي أوصى بها لقمان ابنه في قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. neɗɗo on wawata seerude o seedata e ɗiɗo piigi tati fodde ko o hellifaaɗo. neɗɗo si o hellifaama haray o seedata e ɗiɗo piigi tati. e nder ɗiɗo piigi tati non himo haton gini muññagol e muɗum. ɗi piigi tati kadi woni ko Cheikh Luqman wasino ɓiɗɗo makko on ka simore Luqman kadi o wiya bunayya ko ayyo ɓingel an ko ayyo ɓiɗɗo an aqimi solata ɗum ɗo ko yamirore ni wa'mur bil ma'ruf ɗum ɗo ko yamiro wanha anil munkari ko ɗo accete ko haɗa kon woɗɗito ko anini kon wasbir ala ma asabak muñño e hoore heɓuma kon ko ɗo woni muññagol e hoore kodduri on. en andi Cheikh Luqman ko ɗiɗo tati oɗo hakim hokkaɗo hikma ko ɗiɗo o wasi ɓiɗɗo makko on yo Allah newnan en huugol wasi makko on. ɗo ko Cheikh Luqman wasi ɓiɗɗo makko on kanko, amma enen ko hombo wasi en ko joomi men tabaraka wa ta'ala, sabu joomi men siforanali en ɗum ɗo ka deftere teddunde si wona fi wasiyagol en ɗum, sabu Allah tabaraka wa ta'ala wonali ko o ko waɗo hunde mere ko wama huwa bil hazin sama kala ala e alqur'ana ko woni kon to fopp ko soɓe musidɓe julɓe tedduɓe. amma hunde ka tawata hara enen hiɗen ɗaɓɓirayɗe pentina e hoore meɗen ko muññegol e hoore ɗiɗo ɗoftareji. on andi siɓɓe an julɓe tedduɓe muññagol e hoore ɗiɗo ɗoftareji no ɗuuɗi no sakki moƴƴa, sabu yamiraɗi ɗin no ɗuuɗi ɓuri haɗaɗi ɗin. yamiraɗi no ɗuuɗi ɓuri haɗaɗi ɗin. ɓe maki amma sabr ala ta'ati fa huwa sabrun ala shada'idi لأن النفس البشرية بطبعها تنفر عن كثير من العبادات، فالنفس تكره الصلاة بسبب الكسل وإيثار الراحة، وتكره الزكاة بسبب الشح والبخل، وتكره الحج والجهاد للأمرين معا، وتكره الصوم بسبب محبة الفطر وعدم الجوع. فالصبر على الطاعات صبر على الشدائد. ko wi'ete ko muñal e hoore ɗiɗo ftareji ɗum ko muññagol e hoore ɗi sattendeji hunde sattude, sabu no wonki ɓiɗɗo adama, sabu tabudi makki mulande no ki tagira non hiki doga ki yiɗa ɓattagol ko ɗuuɗi immorde dewe ɗen. ko ɗum waɗi a taway wonkikin no ani julde memminagol, sabu wonkino yiɗi tertede, wonkino yiɗi puydan, wonkino yiɗi fowtere, wonkino yiɗi tertolan ɓuttinanan wota a sonjan yayi ha yimoɓɓe wonki yiɗa sonja. sono kala immo okko e ndiyam salligo turo ɓanto sujju waɗu, wonkino yiɗi ɓuttinanede tertolan tarankiiri ɓuttinanan ki wonki heki yiɗi ɗum. ɗum non hiɗen andi ko malawo ko jogitiɗo ki wonki o ñoƴƴiki e ko Allah faala kon, o dogitiki hara ki murtale ki yaha ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi kon. no Allah tabaraka wa ta'ala dari non fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa ko on ɗo woni fa innal jannata hiya al-ma'wa. e si tawile hara Allah tabaraka wa ta'ala wi en ko on hulɗo darago yeeso joni makko, o haɗi wonki makko e ngay e mbeleɗe makki ko on woni malaɗo on, ko on woni tata aljanna ko werde makko, e hiɗen sikka on mo haɗali kadi wonki makko kin e mbeleɗe makki oɗo kadi ko aljanna yata, oɗo kadi hara yaha aljanna. haqqille jaɓay ɗum, haqqille jaɓata ɗum, sariya on kadi yiwi'a ɗum. donc awa hare muññagol e hoore ɗiɗo ɗoftareji ko hunde sattude wonki neɗɗo no añi julde, sabu ngaamelo. hiɗen andi ngaamelo ko honɗum ko
amugol e julde ko jikkuji nafiqiɓe wa idha qamu ila salati qamu kusala siɓe immite ka julde ɓe immo haray ɓe aami ɓe itta ngaɓa ɗum gongi wonde nde julde ɓanta ɗani ke wonde nande as-salatu khairum minan nawmi ko fewonɗo ɗanagol ngol foti wonkino añi julde sabu ngamele e ɓurnugol fawtere nden wonki kinno añi zakka wonki yiɗa zakka fes ka ittete fes sabu honɗum sabu ndereraku e guddan wonkino añi yahugol hajju e jihaadi sabu honɗum sabu ngamelo sabu golle no ka hajju ittugol jawdi no ton guddo yata hajju amuɗo yata hajju wa kadhalika jihaadi wonki yiɗa yahugol ton sabu golle no ton ngamelo gasata ton sa yahi ton ko imma waɗa ma waɗeɗa andi ton ngamelo gasata no hato gini kadi e jawdi ko wonki anirta ɗiɗo fof ko sabɗi bimana hajju e jihaadi ko sabu guddan e ndereraku e ngamelo wonkino ani korka sabu yiɗugol ñaamugol yara e angal heege wonki yiɗa heege almuhimmu ko ɓe faandi yewtugol en ko wonde hey muñangal e hoore e hoore doftareji ɗin ko muññagol e hoore sattendeji musidɓe julɓe tedduɓe ɓe maaki salisan tammun ɗum e ko yewteten kon ɗo ko fadailul sabri ko ɓure ngal ɗo muñal musidɓe an julɓe tedduɓe en yewtay ɗo toɓɓe yogaje ko tindinta en ɓural muñal fiyo en wawa wakkilade muññoɗen lissabri fadailun kathira adkuru lakum ba'dan minha inchallah no wodani ngal ɗo muñal ɓure ɗuɗuɗe miɗa jantano on yoga e muɗum yo Allah subhanahu wa ta'ala newno o nafira en al awwal min fadail sabr anna sabira mumtathilun lima amara Allahu bihi neɗɗo muññiɗo on ko huuɗo yamirore Allah hiɗen andi noon malal jiyaɗo on fop ko ɗoftagol nelaɗo ɗoftagol Allah e nelaɗo makko on waɗa ko Allah yamiri kon ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala noddi gomɗinɓe ɓen o noddi ɓe noddago waɗɗinaygo e hoore maɓɓe jaɓugol waɗugol ko ɓe yamira kon ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i llaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima kaɗaɓɓude mahallu shahidi on ko kala on ɗoftiɗo Allah e nelaɗo makko on haray o mali malore mawnunde fawzan ala hattode aziman Allah mawɗo tedduɗo on so wi hunde no mawni haray wota alamno siɗɗo on so tawi nden ɗon hunde no mawni haray ara nun ɗum neɗɗo muññiɗo on ko yamirore hombo o waɗi ko yamirore hombo o woni waɗde ko yamirore Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah tabaraka wa ta'ala yamiri nelaɗo makko on muñal o yamiri en enen heddiɓen kadi fo muñal bal kala ko nelaɗo yamira kon haray ko en fo yamira fodde dalilu tindinali hertorgol nelaɗo Allah sasa nden ɗo yamirore Allah tabaraka wa ta'ala dali fasbir wama sabruka illa billah muñño muñal mangal wonali si wona ko fi Allah wona ɓahiɗa huli ko muññorɗa ko ɓa ko Allah yamiri yonani julɗo on komi waɗiri ɗum ko ɓa Allah yamiri ɗum yonani julɗo ko mantora wa qala jalla wa ala wasbir li hukmi rabbik wa qala ta'ala wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ɗum ɗo fof ko yamiroje yamirore muñño muñño e ko Allah ñaawa joomi ma ñaawata kon muñño wona Allah subhanahu wa ta'ala haɗiri kadi liddu ko wi'ete kon muñal kama anna Allah tabaraka wa ta'ala naha an diddihi wa huwa al-istijal Allah haɗi liddu bimana muñal ko ndon ɗum ko angal bimana ko hawjugol ko angal muñal mono muññi o waɗay doy o hawjata Allah tabaraka wa ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum wata hawju wala takun ka sahibil hut ɗum ɗon foppa ko haɗugol hawjugol
musidɓe julɓe tedduɓe haray an wonɗo muññaade e nde sattende nde wonɗa an muññiiɗo e hoore huugol ɗe yamirooje an muññiiɗo e hoore ɗi boneeji weeɓitanɗima hande boneeji ɗin no weeɓitii yeddugol Allah hande no newi an tun ka suudu ma no newi ka yedda Allah ɗo ina téléphone ma o no nder ton ko haɗa no nder ton buy ko yamira no nder ton buy wongol ma an tun nder ɗon a ndarata ko Allah haɗi ɗo immodde e photoji ɓortiɓe rewɓe e filmuji ɗi anduɗon fimum ɗi tawtara min goɗɗi goo mi anda ɗum ɗon hara a ndarata hewta ɗum munnoɗa feƴƴina tin ara a ndaraɗi si a waɗi ɗum a muññike a acci konko haɗaɗa a waɗi ko yamiraɗa kon andu ko yamirore hombo waɗuɗa ko yamirore hombo waɗɗa na musidɓe julɓe tedduɓe haray on yaafoto e kuppugongo eɗen andi réseau ji ɗin ka nangi guine ko honno fewdori haray wiwɗen aranum ɗum e ɓure ngal ɗo muñal neɗɗo muññiɗo on haray ko yamirore Allahu tabaraka wa ta'ala o woni huwude haray ɓural neɗɗo on no malal neɗɗo on fof noon ko e huugo yamirore Allah nden woni haray ɓe holli athani ɗimmun ɗum anna sabra fihi alkhayrul kathir ko wi'ete ko muñal no e muɗum moƴƴere ɗuuɗunde no e ko wiyete ko muñal an abi yahya suhayd ibn sinan radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله رواه مسلم أودو صحابة جوتك يحيى صهيب بن سنان يولي الله نمكب إماكي وند نلا ماكي صلى الله عليه وسلم عجبا كونو نهوني نغال إني li amril mu'mini wonande fiyake gomɗinɗo yo Allah waɗi en gomɗinɓe yo Allah waɗi en moƴƴinoɓe inna amrahu kullahu lahu khayr no fiyake makko ɗen kanko fii makko dillangoji makko ɗin e deƴƴangoji makko ɗin foppu kanko ko moƴƴere wonandemo walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min ɗum ɗo alana hay e goto si wona neɗɗo gomɗinɗo in asabatu sarra si tawi heɓimo newende shakara o jarna Allah puttu heɓike newende heɓike o jarna Allah o weltano Allah jarnugol Allah kadi ko nema e hoore nema fodduɗo kadi e jarnede fakana khayran lahu ɗum ɗo laato moƴƴere wonandemo ndaare moƴƴere e hoore moƴƴere wa in asabatu si heɓimo ka dorra a lorra ko mettatamo ko tampintamo foti ko ka ɓandu makko foti ko ka jawdi makko foti ko ka jama makko si o heɓi lorra o muñño fakana khayran lahu ɗum ɗon kadi laato moƴƴere wonandemo e ko honto perdi wonani muññiɗo ala mawɓe men mo maaki mo muññike o hettali yo muñño o ɓeyda wallahi ɗum ko nan woniri ko nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki wonde fiyaaki gomɗinɗo on kam fof kanko moƴƴere yo Allah waɗi e muññiɓe hasibitorɗe kadi asalis tammun ɗum e ɓure ngal ɗo muñal anna allaha yudaif ajra sabirina ala gayrihim wa yuwaffiyahum ajrahum bigayri hisab fa kullu amalin yu'raf thawabuhu illa as-sabr qala ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bigayri hisab ɗum ɗo kadi ko ɓural moɗonangal tawde Allahu tabaraka wa ta'ala sowanayi o dubula joddi muññiɓe ɓen e hoore ko hina kamɓe kala golleji heddiɗi ɗin fof si yoɓete eɓɓete ko beri joli yoɓete amma muññiɓe ɓen no jeeya e golle muñal ko wiyete kon korka no jeeya e golle muñal ko wiyete kon yaafagol yimɓe ɓen ɗiɗo fopp ko muñal gollata korka ko muñal gollata korka yaafagol yimɓe ɓen ko muñal gollata ɗum ngal ɗo muñal ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa ta'ala holli wonde ko o yoɓata muññiɓe ɓen kan ko alda e ndaarugol ko jelu etetaake wi'a ko kilo tel limetaake wi'e ko milliard tel ko bi gayri hisab koko alda e hasibore alda e kontore musidɓe julɓe tedduɓe e rerɗanta ɗum ɗo
ene yonanta en hara ko Allah woni yoɓoɓo en tigi tati ɗin ɗon joddi muɗin fop ɗin ɗon tati no joddi mum ndin ala kontore ɗi fop kadi ko e muñal ɗi ruttoto ara nun ɗum e ɗin koko wiyete kon as-sabr muñal ɗin mun ɗum koko wiyete kon korka Allah tabaraka wa taala dali as-sawmu li ana ajzi bihi ene tawsi hoore harana muñiɗo ko muñiɗo horata tan mun ɗum ko yaafagol yimɓe ɓen faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah on mo yaafi tawi ko ɗum moƴƴinta o yaafi o moƴƴini yaafagol ngol kadi hare joddi makko nin ko Allah fawi yeetelan si tawi ko Allah yoɓata goɗɗo Allah woni ko kanko yoɓata goɗɗo perdi arata ɗon min seɓadaki ɗon no jeeya e ɓure ngal ɗo muñal musidɓe julɓe tedduɓe anna allaha tabaraka wa ta'ala asna ala ahli sabr Allah manti yimɓe muññiɓe ɓen Allah manti ɓe Allah manta e hunde hara o weltora qala ta'ala was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun Allah tabaraka wa ta'ala manti ɗo yimɓe muññiɓe fil ba'sa'i sanga sattendeji ka satti ken kono ɗum ittali on tigi e darsu ittali on tigi e ko woni kon e muɗum e julde ko ɓuri kon e jiyaɓe Allah ɗen ɓe rewata Allah e sanga sattende ɓe muññi kadi sanga lorraji e sanga hare ɓe dogata heferaɓe ko wuli wo Allah dali ulaika alladhina sadagu sanani gonguɓe imanu mum ko ɓe woni gomɗinɓe ɓen walakinnal birra man amana billahi ɗen andi ko soggande aya on non ko ɓe woni gomɗinɓe ɓen tigi wa ulaika no ɓen kadi humul muttaquna ko ɓe woni huloɓe Allah ɓen e jaamu muññaji kadi hulata Allah sabi muñal sabu huwugo yamirore acca ko haɗa ko muñal non ko ɗum lewni kulol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okki en muñal ndaare Allah tabaraka wa ta'ala manti muññiɓe ɓen en faala ka jeede ɓen yiɗen yeli الخامس أن الصابرين في معية الله فهو معهم بحفظه وهدايته ونصره وفتحه قال تعالى إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين الله تبارك وتعالى هولي أنك دفتر ما كتدن وانده ما وندي معية الله munyi den hibe wondande Allah no wondi e mabbe nde wondande do non ko wondugo renugol be si Allah reni hunde bonata ko renande fewnugol si Allah fewni goddo o majjata kala mo Allah fewni ko woni fewdo e wallugol be si Allah walli goddo o foletaki in yansurukumullahu fala ghaliba lakum si Allah walli on folo wala wa fathihi e uddital makko o walli toto be udditanobe kala dammal sattungal Allah udditay awa munyu inna Allah na Allah ma as-sabirina Allah no wonde e munyi den munyi be mali teddungal anna e lahara sabu Allah no wonde e mabbe mono wonde Allah o hulata mono wonde Allah wuldetaki mono wonde Allah o anata sabu ko Allah woni wi'owo hunde innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun dari an sitay ko odo wonduda e mum en weltori dum yoni ko juldo weltora asadis jega bundun e munyal anna sabra sababun li mahabbatillahi lahum qala ta'ala wallahu yuhibbu as-sabirina wa fi hadha a'zam targhib lis-sabri ala al-bala'i wa ridha bi murr al-qada' no jeeya e ɓural muñal tawde muñalngal wonay sabu jiggol Allah tabaraka wa ta'ala wonande muññiɓɓen Allah tabaraka wa ta'ala dali wallahu yuhibbu sabirina Allah no yiɗi muññiɓe ɓen ko honɗum julɗo faala hewtiti yo Allah yiɗumo hiɗen andi hay lanɗo kala leydi ka goɗɗo e mon woni kala leydi ka enen fo wonɗen ala mo yiɗa yo lamɓe ɓen yiɗumo ala mo yiɗa yo yimɓe makko ɓen yiɗumo si tawi non ko joomi ma tabaraka wa ta'ala jogiiɗo gurdam ma jogiiɗo mayde ma taguɗo aljanna taguɗo yiite on mo woni e juuɗe muɗum biyadi kala piiji ko e jungo makko woni si tawi non ko o woni jiɗo ma on ɗum yonali ko julɗo mantora ɗum yonali ko julɗo laggo wonki makko layyo hoore makko fi yo heɓu ɗum awa ino ɗo ka muñal jiggol Allah ngol ne heɓo ka muñal wallahi ɗum ɗo kadi ko jeyaɓe ko ɓuri ko mawnude e ko rerɗinta julɗo fiyo o muñño e hoore albal o ko woni heɓude o weltora
haɗugol ɗe kodduri ko ni ilde e hoore makko. Asabi anna allaha jama'a lis-sabirina umuran thalatha lam yajma'aha li ghayrihim. Allah tabaraka wa ta'ala hawtindirani muññiɓe ɓen hay gooto o hawtindiranaali ɗum si wona muññiɗo. Hiɗon humpa ko on ɗum as-salatu minhu alayhim. Ara nun ɗum e ko Allah tabaraka wa ta'ala hawtindirani muññiɓe ɓen ko juulugol e hoore maɓɓe. Ɗimmun ɗum wa rahmatuhu lahum e yurmegol ɓe wonande ɓe. Tammun ɗum wa hidayatuhu iyahum e fewnugol ɓe. Allah ƴetti garanti o wi ɓeeɗo o muññiɓe o juulay cela veut dire o mantay ɓe hakkunde malaikaɓe ɓen. O yurmete ɓe si Allah yurmama goɗɗo ko aljanna o naratamo. O fewnay ɓe si Allah fewni goɗɗo o ukkotako e ko lortamo wona aduna wona lahara. Allah tabaraka wa ta'ala nde o yewtuno wonde wa nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus wa thamarat. O janti ɗon ha wi wa bashiri sabirina. Wa bashiri weltin homɓe as-sabirina muññiɓe ɓen. Wele on ɗo kadi o werliti o tongirali o inni weltinirɓe aljanna walla weltinirɓe yi'igo yeeso Allah walla weltinirɓe fi hunde kaari ko wi tum wa bashir welti kala ko anduɗa ko wele ko fowtinay ɗum no wela wonki yeetoɓe. Wa bashiri sabirina weltinir muññiɓe ɓen ko homɓe no woni ɓen alladina ida asabatuhum musiba ɓen ɓe tawtara si masibo heɗiɓe siko masibo jawle boni siko ɓiɗɗo faati siko nene siko baaba qalu ɓe wiya inna no menen e kala ko woodi kon e ko ƴetta kon ɗo fo yahi lillahi ko Allah jeyi si tawi ko Allah jeyi o arani gere ala ɗon wa inna no menen ilayhi ko faade ka makko raji'un woni ko men ruttoto kadi ɓe wowla ɗum si goɗɗo heɓi fatunde ko ɗum ɗo hani woɗde inna lillahi wa inna ilayhi raji'un woɓɓe kono wowla ɗum har hayɓe anda ma'ana mum menen ko Allah jeyi men awa si ko Allah jeyi men ko jeyi o arani awa o yahuɗo ɗo ko yahi toon menen kadi ko toon men fokkiti ko ɗum waɗi siniraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam seno ka belorɗe ɓe makayno antum sabaquna wa nahnu bil athar on attike men kadi men hewti nokku wa inna bikum lahiquna men tawi on ko ɗum men hewti nani men hewti nde Allah muyo menen kadi ko ka makko men ruttoto Allah tabaraka wa ta'ala dali ulaika ayi ɓen wowlaɓe fimum ɓen muññiɓe alayhim no e dow maɓɓe salawatun julɗele na hay wotere na hande wotere o juulata ko salawatun ko julɗele honto immorde honto min rabbihim na yimɓe ɓen tummantata ɓe dey ko immorde e joomi maɓɓe o hattata ɗon wa rahmatun e yurmede kadi wa ulaika no ɓen humul muhtaduna ko ɓen woni fewɓe ɓen nde goɗɗo e feƴƴiɓe moƴƴiɓe ɓen arano hiwra tawi mo heɓi masibo ɓe ari ɓe hiwrimo hare ko muññagol min yamiri on min wasi on muññagol nani o wi mali la asbir ko ɗum hattami muñño wa qad wa'adani llaha ala sabri thalatha khisalin allahu on fodilan geɓe tati kullu khaslatin minha khayrun min ad-dunya wa ma alayha ko ɗum hattami muñño fi miɗa fatora Allah fodilan simi muññike piigi tati ɗi tawtara geɓal gootal kala e ɗin piigi tati no ɓuri aduna kala ko woni aduna on julde Allah no fota e ko woni sengole nangel nga yurmede Allah nden e peewal makko an no woodi ko eɓɓindirte ka hoore leydi ɗo ala ɗum kadi ko jeɓa ko noone goo immorde bi mana ɗum ɗo kadi ko tinnini koko te ɓura muñal musidɓe an julɓe tedduɓe al-asamin wa minha no jeeya e ɓural ngal ɗo muñal anna allaha allaqa al-falaha fi dunya wal akhirah bis sabri Allah wengi muñal yani Allah wengi malede aduna male lahara o tongiri ɗum e ko wiyete ko muñal mo muññaki malata aduna o malata lahara mo muññaki hay o soñata den andi ko muññiɗo ƴakkata tiga cekke mo muññaki ƴakkata tiga cekke sabu ko muñal soppata hay soppurunu walla asa dunkire ka muñal ngal ka dunkire nden ka tigage ɗen aweteɗo walla hansangere ka tigage ɗen aweteɗon ko muñal watta ɗum taw muññaki ƴakkata tiga cekke sabu ko sa muññike wawa gollugol ɗen golle sattuɗe ko si a muññike woɓɓe go hoyna tigaje aweteɗen katten tigaje hoyna ɗon no weli ƴakkude
si on tigi muññaaki o ƴakkayde enen mo ƴakkiiɗen kadi hoynaa ɗon o ɓoroya e dabbule si on tigi aawi ko si o muññike o ayna o muñño o rento o muñño o rentito ɗimmum kadi o muñño kadi o howa o muñño haa o ɓoroya ko muñal tun awa si tawi goɗɗo malay aduna o laahara o laabudda o muñño sabu kala ka yiiɗaa ɓutti anndu wuliino woni wulugol ngol noon no hatangine muñal Allah tabaraka wa ta'ala wengi o tongiri malal aduna e laahara ko wiyete ko muñal ɗum ko honto o wi ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna piiji nayno ɗo ɗiɗo muñal ngal malal heɓotaako ɗo si wona ɗiɗo annawo laaharawo si wona ɗi heɓotaako ko wiyete ɓuttu ya ayyuhalladhina amanu sbiru muññe ko ɗon taw wa sabiru eto ɗon hare ɓuron heferaɓe muñal dey folotire e maɓɓe muñal ɓuron ɓe wa rabitu tabite e jihadi si on acci jihadi on hoyay wattaqullah hule Allah e ko yamiri on ko haɗi on kon si on waɗi ɗiɗo la'allakum tuflihuna bele joyɗon malay si on waɗal ɗum on maletaki yo Allah subhanahu wa ta'ala okki en malal attasu jeena mum ɗum ta'aliqun nasr wal madad alayhi wa ala taqwa Allah subhanahu wa ta'ala no wengi kadi heɓugol ballal e ɗeydede e ko woni e muɗum e heɓugol kulol Allah ko ɗon kadi wengi ko wiyete kon e malal ndaare Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno heferaɓen no fewjude ko fewjata hiɓe ɗuuɗi Allah subhanahu wa ta'ala yibala o taw hawju in tasbiru si on muññike si on muññaki noon awa in tasbiru si on muññike wa tattaqu on huli on huli e jaasi on hulali si on muññaki hulon on heɓata ko woni arde kon sabu innon ko on ɗum in ko sart tajzimu fi'ilayni kadi oɗo ko sart o waɗay jazmu e golleji ɗiɗi bala o oko in tasbiru si on muññike wa harfu atuf wa tattaɓu on huli on watti e hoore muñal ngal wa ya'tukum aray on min fawrihim hadha e o sa'i mo ɓe hewtata ɗo yumdidukum rabbukum bi 5,000 min al malaikati musawwimina ɗen andi ɗum ka wowla ɗon Allah ɓeydira on 5,000 malaika combattant waɗaɓe combat ɗon faala renfort yo aro on muññata hulon Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam e hadis mo en fu anduɗen hadis ibn Abbas hadis on o riwaɗo ko imam Ahmad woni wonde wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khayran kathiran wa anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra oɗo hadis ko selluɗo e makka deftere imam Ahmad o riwaya ɗo o e riwaya ko deftere Tirmidhi woni kanelaɗo makani ɗon ibn Abbas ihfadillaha yahfaduka reno e Allah kadi renama nelaɗo maki wa'lam andu anna fi sabri hino e muñal ala ma takrahu e hoore konko aña ko añuɗa kon no e muɗum khayran kathiran moƴƴere ɗuɗunde wa anna nasra anduno ballal ma as-sabri no wonde e muñal kala faalaɗo wallede yo muñño wa anna al-faraja no yolɗende ma al-karbi no wonde e goƴo wa anna ma al-usri no wonde e satte yusra newede ɗum ɗo kadi ko tindinta ko ɓural ko wiyete ko muñal al-asir sapabun ɗum anna sabra min a'dami ni'am wal afiyat min indillahi ta'ala al-abdi ko wiyete ko muñal ko jeeya ɗum e ko ɓuri mawnude e neema e dokke ɗe Allah tabaraka wa ta'ala moƴƴoto e hoore jiyaɗo on si Allah okkima ko wiyete ko muñal hare ala ko Allah okkalima nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam e sahih e hadis abi sa'id ɓe maaki wonde wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa' min as-sabr kala muññiɗo kala faggitiɗo fiyo o woni muñal fiyo yan kala faggitiɗo muñal fiyo woni muññiɗo Allah waɗaymo muññiɗo kala on waɗiɗo hoore mum muññiɗo Allah waɗaymo muññiɗo ɓe maaki okkaka hay e gooto dokkal yaajungal
ok na musidɓe julɓe tedduɓe haade on yaafata koni kuppude konko wona andirɗon noon mino wiiru noon eɗen andi ka fewniɗen ɗon ka meɗen ɗo haray région lannare gilde moƴƴa yo Allah hawrne sawaba ok haray almuhimmu ka wonnoɗen ɗon ko wonde nelaɗo Allah sallam maaki wonde wa man yatasabbar kala o muññintiniɗo waɗi hoore makko muññiɗo yusabbiruhu llahu Allah waɗemo muññiɗo wama utiya ahadun ata'an khayran wa awsa min as-sabri hay e gooto okkaka dokkal moƴƴungal yaajungal hewtiti ko wiyete ko muñal ɗum ɗo kadi ko jeeya ɗum e ko ɓural molanangal ko tindinta koye bimana ɓural ngal ɗo muñal musidɓe julɓe tedduɓe hara ɗe maaki 12 ɗum anna man sabara alal musiba wahtasaba thawabaha inda allahi ta'ala fa inna jazaahu aljanna kala o muññiɗo e hoore masibo o hasibitori kadi muñal makko ngal joddi makko ndin ka Allah ko aljanna an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li abdi almu'min 'indi jazaa'un idha qabattu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasaba illa aljanna rawahu al-bukhari nelaado maaki sallallahu alaihi wasallam wonde Allah tabaaraka wa ta'ala no dala ala na jiyaɗo an gomɗinɗo ka an joddi komi yoɓatamo simi ƴettiti suɓaɓe makko ɓen immorde yimɓe aduna ɓen refti o hasibitori ɗum o ala joddi ka ammin si wona aljanna si Allah ƴettiti suɓeteɓe ma ɓen hara yandi on ɗon e goɗɗo ko on suɓotoɗa Allah ƴettita on ɗulle koko je o arani foti ko nene foti ko baaba foti ko ɓiɗɗo foti ko ɓengu foti ko weldiɗɗo foti ko moodi si Allah ƴettiti ɗum a muññike a hasibitori Allah tabaraka wa ta'ala ko aljanna yoɓirayma ɗum oɗo noon kadi hadis tindini en ɓural muñal hadis go kanno hadis Anas kanno ari takko ɗon wonde Anas ɓe maaki sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah azza wa jalla qala idha ibtalaytu 'abdi bi habibatayhi fasabara awwattuhu minhuma aljanna Allah tabaraka wa ta'ala dali wonde e hadis qudsi nelaɗo maaki wonde Allah daali simi jarribori jiyaɗo an yiɗaɗi makko ɗin ɗiɗi ɗum ko gite makko ɗen o muññi e hoore ko o jaɓana gite ɗen kon ko aljanna o lontinante taw si ferti haray waɗiɗo si Allah jarribori goɗɗo sattede angal gite wumuɗugol o muññi o andi ko Allah okkunomo ɗum o jaɓiti ɓande bobo on no ara ɗo tawa o yiyata fus tawa o yiyata Allah okkamo gite ko yira si Allah jatti ɗum o muññike o ɗaɓɓi lekki ate dagiɗe o ronki o hasbi o muññike o hasbitori joddi makko ɗi ko Allah lontinantamo ɗen gite ko aljanna ɗum ɗo kadi ko ɓural molanangal wonande ngal ɗo muñal sappo e timmun ɗum anna sabra ala al amrad wa ghayriha min al mu'diyat mutahhiratun lil mu'min min ad-dunub tawde muññagol e hoore nawnaje e ko hina ɗum immorde e lorrayɗi ko laɓɓinay ɗum gomɓin ɗon immorde e junubu muññagol goɗɗo nawni foti ko ñiire muusimo foti ko hoore ko koyngal ko reedu ko ɓaawo kala ko muusi neɗɗo e ɓandu makko ndum o muññi o ɗaɓɓi ɗate dagiiɗo e lekki o anni wonde ko heɓma ko laataaki woopay mo hari o jonniti Allah o innaari ko kaari gerimmi ko kaari haray ɗum ɗon wonay ko sabu ko laɓɓinimo e junubu an abi sa'id radiyallahu anhu wa abi hurairah radiyallahu anhuma sahaba abi sa'id abu hurairah bema anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibu almuslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta shawkatu yusakuha illa kaffara Allah biha min al-khataya aw min khatayahu muttafaqun alayh nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam ala e julɗo mo masibo heɓata heɓo masibo immorde en e tampere ka ɓandu tampere kala ka tampere wona kadi nawnare wona himme ɗum ko faalegol goɗɗum wona suno ɗum ko fuutagol faale wona lorra none wo e none lorra wona ɓittende wonki wona sattende ha hewti bullal tufaygal julɗo on si wona Allah subhanahu wa ta'ala fukkiranaymo sabu muɗum goopi makko ɗin honto perdi ɗin woni ɗo ala
yo Allah tabintin en e gomɗinal no jeeya muñalngal sappo e tammum ɗum anna sabra ala ma tajri bihi l aqdar khayru lissabiri fi lhaali walmal faman sabara faza ومن سخط فاته الأجر وثبت عليه الوزر ومضى عليه القدر نجي ko tinta ɓural muñal wonde muñalngal e hoore muññegol e hoore ko koddureji ilayɗi koddureji muusuɗi ɗum ko moƴƴere wonande muññiɗo on aduna e laahara kala muññiɗo e ɗi koddureji sattuɗi yoni heɓude o male kala tikkuɗo o seytini o dampi catale baraji ɗuɗi fuutotomo e hoore ɗum kadi junubu kadi tabita e hoore makko ɗulle kadi hatta kodduri on ila e hoore makko si goɗɗo heɓi nawnaare ɗo o wulli o woyi o waɗi kala ko watte kon tawsi ɗum ittayi e satten nden ittata an Anas ibnu Malik radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qal inna idami ljazai maa idami lbalai wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhat nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam no mawnugol joddindin no wondi e mawnugol albalaw on ko ɓuri heɓude albalaw e sattende e ɓittende kaleji ɗo ko annabaɓe ko ɓen ɓuri heɓude sattende awa mawnugol joddindin no wondi e mawnugol albalaw ko heɓi neɗɗo on kon no Allah tabaraka wa ta'ala so yiɗi yimɓe o jarriboto ɓe yo Allah waɗa hara jarrabu e tampere e sattende kala koni e hoore meɗen ko maande jiggol Allah harana maande fikkire makko kala on weltorɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri kon e ko muusi o weltori o andi ko immorde ka Allah haray ko wodanimo ko welayi hombo welayi Allah kala tikkuɗo e konko Allah hoddiri e hoore makko haray ko tikkire wodanimo hiɗen moɗora Allah subhanahu wa tikkire makko nden haray musidɓe julɓe tedduɓe tan on juuti moƴƴe yayi woni kuffugol fuɗɗito kadi tawde wono andirɗo no réseau ji ɗin kamen hari na ko regili hara inchallah ko fewno ɗo wonɗen e darade iɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah nafiri en ko yewta kon ɗo haray toɓɓere no ɗono komi falno yewti kono tawno tan on muuti moƴƴa inchallah ñalaɗe immode ñalaɗe arayɗe hara inchallah haray en yewta fiileɗo toɓɓere inchallah walla ko radio ɗo walla ko nokku ko inchallah haray yo Allah hawni e sawaba yo Allah tabaraka ta'ala waɗan en barke ko yewta kon o nafira dendagal jentiɓe ɓen o waɗa barke e zurriyaji men ɗi o hokka en gandal nafaygal o renana en yaaɓe jooɗiɓe o ittana en andeji men ɗi o ɓeyda e wallitaden e hoore ɗoftagol mo en wawata hulugol mo en wawata rewgol mo en wawata wadde hay e hunde si wona kanko Allah woni ko newinani en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah itta en kala andeji ɗi jogui ɗen faaleji men nafayɗi en ɗi Allah subhanahu wa ta'ala okkoro en kala eɓɓoreji ɗi eɓɓuɗen e fii kaɗo diina e fii wonkiji meɗen e fii men tawi nafa en anna walla laara subhanahu wa ta'ala hoddiran en ɗo newinana en fii muɗum kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyde jiggoyru men e hakkudeji men ɗengureji men o ittana en andeji men ɗin fof ko en barki mawɓe memɗen o ittana en sattedeji ɗin fof torki Allah subhanahu wa ta'ala nawnuɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala sellimɓe wonɓe ɓen e kella sona duumiɗanɓe kellal ngal fatiɓɓen fof Allah subhanahu wa ta'ala fewno en yaafoɓe torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan musidɓe meɗen hajjuɓe ɓen yo Allah jaɓan hajji maɓɓe ngu waɗana ɓe kala sattende ɓitte ko e muɗum yo Allah waɗan ɓe wurno bakkatuji yo Allah waɗata hewtugo maɓɓe ka maɓɓe to waɗa ɓe laaɓi e junubu walla ñande ɓe jibina torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewno en fewna durriyaji men ɗi ittana dendagal sattede ko jogui ɗen haɗa ko ɗo wonɗen e darade musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ko saɗi moɗon ko tooli moɗon ka wallindiral fi faamugol diina wallindiral fi faamugol diina ko wallindiral fi yo goonga on tabitu wallindiral fi faamugol diina ko wallindiral fi yo tooñe ɗen accu wallindiral fi faamugol diina ko wallindiral haa faamugol sunna wallindiral fi faamugol diina